এখন পুরানো র্যালি ফ্যান 35 বছর আগেকার, ঠিক আছে। তো এটা এখন কয়েল বান্ধা হবে। কয়েলগুলো যেরকমভাবে বেঁধে রেখেছি, একদম যেরকমভাবে লাগবে বার করে দিলাম। তো দেখো এরকম মাপে বান্ধা হয়েছে, ঠিক আছে। ওই যে গ্যাপটা তার থেকে একটু বড় করে নিয়ে বাঁধতে লাগবে। যারা যারা জানে বা যারা যারা জানে না কীভাবে বাঁধতে লাগে আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করবে, আমি জানাবো। আর এটা বান্ধা হয়েছে 170 প্যাচ। আমার যেটা আমি কাজ ঘুরাই, যে স্টার্টার ঘুরানো আছে না, ওটাতে একটা গোটা রাউন্ড নিলে পরে 6 রাউন্ড হয়, মানে 6টা প্যাচ হয় ওখানটায়, ঠিক আছে। কয়েল 8টা রানিং কয়েল। তো এটা আবার সেরকমভাবে প্যাকেটিংগুলো করে নিতে লাগবে। দেখুন আমি আগের থেকে কেটে কেটে রাখছি এরকমভাবে মাপ করে, সেম ওরকমভাবে ভাজ হবে। তো ততক্ষণ ভাজ করে ততক্ষণে গান শোনো। जय श्री कृष्ण। कृष्ण बोले अर्जुन परम रहस्य ज्ञान को दोबारा सुन ले, फिर से मैं बताता हूँ तुझे। दोहरा रहे हैं बातें अध्याय नाम की, माधव उत्पत्ति है मेरी अल्लाह के किसका उत्पत्ति प्रलय भय अभय अहिंसा समता संतोष तब इंद्रिया आदि को तब पाकर जो तब किया है जाता, उसको ही तब कहते। और हर भाव ये मुझसे आता, जब कुछ भी नहीं था मैं था, जब कुछ ना होगा रहूंगा। संकादि सप्त ऋषि मन स्वयं सबका मैं ही विधाता। जितने भी भाव जगत में सबके पीछे भी मैं हूँ, आदि या मध्य अंत सबके आगे पीछे भी मैं हूँ। अर्जुन बोले हे कृष्ण तुम परम धाम तुम परम ब्रह्म इति, बोले माधव अर्जुन ऊपर भी मैं नीचे भी मैं हूँ। बोले अर्जुन है केशव जो भी आप मेरे प्रति है कहते, हे स्वामी जगत के पुरुषोत्तम हम आपकी कृति के जैसे। हे माधव आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं, ऐसे कौन भाव जिनसे प्रभु आपको और जान ले। माधव के सुन के वचन श्री अर्जुन दुख से बाहर आ रहे, क्या है विस्तार की सीमा कृष्ण की वो सुनना है जा रहे। बोले माधव सीमा ना कोई मेरे विस्तार की अर्जुन, क्या मेरी विशेषता सुन ध्यान से कृष्ण उनको समझा रहे। अर्जुन में सब भूतों के हृदय में स्थित सबकी आत्मा, मैं ही हूँ आदि मध्य और मैं ही अंत में ही परमात्मा। वेदों में साम वेद देवों में इंद्र जीवन की चेतना, एकादश रुद्रों में मैं शंकर हूँ मेरी लीला ज्ञातना। सुन अर्जुन अदिति के 12 पुत्रों में मैं हूँ विष्णु, हर ज्योति में सुन अर्जुन किरणों वाला सूर्य भी मैं हूँ। सुन अर्जुन 49 वायु देवों का तेज भी मैं हूँ, हर वस्तु। দেখুন সুন্দর করে পোড়ানো হয়ে গেল, ঠিক আছে। এবার হচ্ছে এটাকে প্যাকিং হবে। তো এরকমভাবে গোড়াটা পড়ানো হচ্ছে, ঠিক আছে। আপনারা দেখতে থাকুন, টাইম লাগবে অনেকটা। তো আমি চেষ্টা করবো খুব তাড়াতাড়ি করে দেওয়ার জন্য। এটা কীভাবে করতে হয় আমি একটু ফাস্ট করে দেবো, ঠিক আছে। আপনাদের জন্য একটু ফাস্ট করে দেবো যাতে আপনি বুঝতে পারেন কাজটা কীভাবে হয়। কিন্তু এখনকার ইউথরা হচ্ছে ফাস্ট ইউথ, ঠিক আছে। যত তাড়াতাড়ি কাজ শিখবে তত তাড়াতাড়ি কিন্তু তোমরা আগাবা। संतान की उत्पत्ति का हेतु सुन मैं ही कामदेव भी, मैं ही तब महर्षियों में ये मैं हूँ, स्थिर रहने वालों में मैं ही हिमालय पर्वत जैसा। जलचर में वरुण देव यमराज भी मैं, रत्न भी मैं हूँ। पशुओं में सिंह गरुड़ में, पक्षियों में सुन नदी में गंगा, विद्याओं में आध्यात्म गायत्री छंदों में ऋतु बसंतु। हे अर्जुन हर विवाद का निर्णय करने वाला तत्ववाद में, सृष्टि का आदि मध्य उत्पत्ति मृत्यु और मैं ही अंत हूँ। मुनियों में वेद व्यास वृष्णीय वंशों में वासुदेव भी, पांडवों में मैं हूँ धनंजय मैं ही हर युद्ध की नीति। कवियों में शुक्राचार्य मैं ही दमन करने वालों की शक्ति, गुप्त रखने योग्य मौन में मैं ही हर रात जो बीती। हे अर्जुन सभी भूतों की उत्पत्ति का कारण मैं हूँ, हर प्राणी वस्तु के गुण का करता निर्धारण मैं हूँ। मैं ही हर कपट में छल में, मैं ही हर हार जीत में, मैं ही हर समस्या अर्जुन समस्या का भी दीवान मैं हूँ। हे अर्जुन विभूतियों का मेरी कोई अंत नहीं है, माया से रहे मेरी अनभिज्ञ ऐसा कोई संत नहीं है। बस्ती जो कांति युक्त मेरे तेज की वो भी अभिव्यक्ति सुन, जो भी बतलाया पाठ इसका भी कोई अंत नहीं है। पर अर्जुन इस सब से क्या करना तुझको अपना कर्म कर, मैं शामिल हर वस्तु हर जगह पे ना तू मेरा भर्म कर। अपना बस एक प्रयोजन बना तुझे ये युद्ध है लड़ना, संशय से बाहर निकलना आंच आने देनी है धर्म पर। इस प्रकार अध्याय 10 में श्री कृष्ण अर्जुन के समक्ष अपनी लीलाओं का वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि हर वस्तु अवस्था में जो श्रेष्ठ है वो श्री कृष्ण है। जय श्री कृष्ण। দেখুন সবগুলো ভাজ করা হয়ে গেল, এখন সব ঢুকাবো। আরেকটা এরকমভাবে সবগুলো ঢুকাতে লাগবে, তোমরা দেখে নাও। আর এটা যখন লক হবে তখন আমি ভালো করে দেখাবো, ঠিক আছে।
দেখুন খুব সুন্দরভাবে সবগুলো পেপার বসানো হয়ে গেল। এবার হচ্ছে কয়েলগুলোর পালা। যে কয়েলগুলো বানিয়ে রাখছি আমি, তো এগুলো লক করতে লাগবে, ঠিক আছে? তো এখানটাতে একটা লক করা যাবে না, তাই না? আর যদি লক করে নেন তাহলে দেখুন আমি আপনাকে দেখাচ্ছি। এগুলো হচ্ছে দুটো পড়ানোর পর লক করতে লাগে, ঠিক আছে? ঠিক আছে, এখন যদি আমি এখানে লক করিয়ে দিই তাহলে তো এই স্লটটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, তাই না? যারা যারা নতুন যারা ভিউয়াররা আছো, যারা দেখছো, আমরা কিন্তু ঠিক মতনভাবে শিখে নিবে। সব জায়গা থেকে কিন্তু জ্ঞান পাওয়া যায়, ঠিক আছে? তোমরা অবশ্যই চেষ্টা করবা জ্ঞানটাকে অর্জন কীভাবে করতে লাগে। দেখবা যদি কোথাও প্রবলেম হয় আমাকে কমেন্ট করে জানাবা, আমি তোমাদেরকে যেটুকু পারবো সাহায্য করবো, ঠিক আছে? দেখুন জুম করে দিই না, দেখুন প্যাকিংগুলো কীভাবে করানো হচ্ছে। দুটাকে সুন্দরভাবে এখন প্রেস করে পড়াতে লাগবে, ঠিক আছে? দেখুন পড়ানো হয়ে গেল। এরকমভাবে সবগুলো পড়াতে লাগবে। তারপরে এই দুটো মিডিলে পেপার ঢোকাতে লাগবে। সবগুলো ক্ষেত্রে এখানে হবে, এখানেও হবে, সবগুলোকে পড়ানো হয়ে যাক। তোমরা দেখে নাও, ফার্স্ট করে দিচ্ছি, তাড়াতাড়ি হবে। আমরা ভিডিও নর্মালি ভিডিও বানাই, তো তো সেই ব্যাপার নিয়ে দেখুন জলপাইগুড়ি যতজন লোক দেখছে আমার ভিডিওটা ইউটিউবে, আমি চাবো সবাই তোমরা আমাদের পাশে থাকবা, দেখবা। তোমরা তো বাইরের লোকেরও দেখছো, তাই না? তা আমাদেরও দেখো, আমরা একটু খুশি পাবো যে না আমরাও দেখছো। আর তোমরা যদি দেখো আমাদেরকে তাহলে আমরাও দেখতে পাবো যে তোমরা দেখছো, ঠিক আছে? তো অবশ্যই কমেন্ট করবেন, জানাবেন যে কেমন ভাবে যেগুলো পড়ানো হলো সব ঠিকঠাক আছে কিনা, আর সব কাজগুলো যেটুকু হবে না হবে সেটুকু আমি জানার চেষ্টা করব, ঠিক আছে? প্রতিটা কাজ কিভাবে করি, বা আমি ভাবছিলাম এটা নর্মাল ভাবে বানাই, ভাবলাম যে না এটা অডিয়েন্সকে দেখাই। এরকম ভাবে পুরোনো কয়েল তো খুব কম দেখা যায়, তাই না? র্যালি কোম্পানির ফ্যান এটা। এখন একটা হলো আর একটা বাকি আছে, এটাকেও সেম, কিন্তু না আমি ফার্স্ট করে দিব। ফার্স্ট করে দেখতে পারবেন, সুবিধা হবে বুঝতে। কিছু কিছু মেন মেন জায়গাতে আপনাদেরকে দেখাবো। এবার হচ্ছে এই যে যেটা আমি বলছি মাঝখানে থাকবে, একটু বড় ধরনের লাগবে, কাইটিনি।